Good morning, friends. I'm Engineer Imran Aziz. Welcome back to SIFTech Simplified. I'm presenting another important topic related to civil engineering. It's procurement, and under the procurements, we are presenting Pakistan's Public Procurement Regulatory Authority (PEPRA) rules 2004. In our previous video, we have presented these rules in the shape of consolidated video, but the length of that video was more than an hour. So few of the subscribers and friends suggested that we should shorten the length of the videos and present rules one by one in short clips so that people could have better understanding and engagement, because sometimes people don't have so much time to stay engaged for a 1 hour or 1.5 hour session. So we still have that session available at YouTube, SIFTech Simplified. You can have a look at that video. That is 1 hours and 12 minutes video covering rule 1 to 7. But here in these short clips, I'm again presenting these rules individually so that you should have a better understanding of Pakistan's public procurement scenarios. So in this part of the video, we are presenting and discussing rule number 1. In rule number 1, there is only title and legal status of these public procurement rules. So in public procurement, you must have observed several audit objections, NAB inquiries in case of Pakistan, and even blacklisting if you are a contractor or consultant firms. So these single mistakes in procurement can lead to such type of drastic issues for your organization and for your own career. So being engineer, consultant, contractor, or a government officer, you must be familiar with these public procurement rules, and our this video series is for you. I'm engineer Muhammad Imran Aziz, professional civil engineer. I am the member of Pakistan Engineering Council, Institute of Engineers Pakistan, American Society of Civil Engineers, and Construction Institute USA. I possess 20 years of experience in public sector and donor-funded projects, especially observing and looking after the procurement and supply chain management side of those contracts. In addition to my engineering background, where I have done bachelor's in engineering and master's in urban infrastructure engineering, I, I already have two diplomas in procurement and supply chain management, and then tender management. And this channel is SIFTech Simplified. You must be familiar with this channel. We already have a lot of video content related to civil engineering, where we have discussed multiple civil engineering important topics and MCQs question series for the preparation of job exams or GATE tests. And with this video series on procurement, we are starting another playlist. Please subscribe to this channel and support us so that we should be presenting these videos on regular basis, and we are encouraged. Remember, we already covered few topics in USA procurement under the live sessions, and those videos are also available at SIFTech Simplified. We already have pages on Facebook, Instagram, and TikTok with the same nomenclature, so you must subscribe and support us over there. So let's start with today's video topic. Under this series, as I explained, we will be presenting public procurement rules which were introduced by Government of Pakistan in 2004 and issued by Pakistan Public Procurement Regulatory Authority. We will be discussing these rules step by step, and basic concepts and practical implementation of these rules would be brought forward for you. I will also bring some case studies
practical to give you the practical knowledge, and we can have a practical demonstration sessions later on for you guys. Each video will be focused, exam oriented, and having the field experience and practical knowledge. So, what is procurement? First of all, we will explain what is procurement. Procurement क्या चीज है और परचेज और procurement में क्या फर्क है? देखिए, आपने परचेज और procurement इन अ ब्रॉडर सेंस अगर आप देखें तो तकरीबन दोनों एक ही चीजें हैं. These both are the same terminology in broader term, but specifically अगर आप इनकी हैयत और इनकी प्रोसेसिंग में जाएं तो इनमें काफी सारा फर्क है. परचेज तो एक नॉर्मल खरीदारी को कहते हैं, जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी ग्रासरी स्टोर पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और आप पेमेंट करके कोई चीज खरीद के डायरेक्ट अपने पास ले आते हैं. बट प्रिक्योरमेंट का जो टर्म है, इसका मतलब है हासिल करना. अगर आप उर्दू में और लफ्जी इसका मतलब जानना चाहें तो प्रिक्योरमेंट का मतलब है हासिल करना, परचेज का मतलब है खरीदना. अब जब पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो जाए, कि गवर्नमेंट का फंड उसमें इन्वॉल्व हो जाए, या गवर्नमेंट अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो वो ऑफ कोर्स एक रेगुलर परचेज नहीं होगी, जस्ट लाइक अ ग्रोसरी स्टोर where you have your own money and going to purchase for your personal use. But here the process is a bit different because the public money is involved. So once the public money is involved, then you are questionable and you are answerable to all the accountability departments and watchdogs. So you must follow some rules, regulations, and these rules and regulations have been introduced by the government through PEPRA in 2004 under an ordinance which was issued in 2002. Earlier, I think it was in June 2002, and then later on, these rules were amended under that ordinance. सो जैसा कि मैंने बताया, प्रिक्योरमेंट का मतलब है हासिल करना. अब कोई चीज हासिल करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. वहां पे आप इश्तिहार देंगे, वहां पे आप एनआईटी बनाएंगे, वहां पे आप उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, और इससे भी पहले जो है वो 3 किस्म की परचेजेस या प्रोक्योरमेंट्स पब्लिक मनी के साथ या पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंडर आती हैं. अब उसको प्रोक्योरमेंट को पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्यों कहते हैं वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कि जब आपका पब्लिक फंड या कंसोलिडेटेड फंड या गवर्नमेंट की मनी इस्तेमाल हो, कौमी खजाने की रकम इस्तेमाल हो, तो ऐसी प्रोक्योरमेंट को आप कहेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट. तो चाहे आपकी जो फर्म है या आपका डिपार्टमेंट है वो बेशक डोनर का डिपार्टमेंट है या वो बेशक प्राइवेट डिपार्टमेंट है, बट अगर उसमें वो जो प्रोजेक्ट है वो अगर पब्लिक मनी के साथ या पब्लिक के पैसे के साथ वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट के फंड के साथ स्पॉन्सर्ड है, तो यू विल हैव टू फॉलो दीज पेपरा रूल्स फॉर द प्रोक्योरमेंट. अब उसमें फिर फर्दर जब हम रूल्स के अंदर जाएंगे तो हम बताएंगे कि उसमें कुछ छोटी वॉल्यूम की परचेजेस होती हैं या प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, जिसको हम कोटेशंस के थ्रू ले सकते हैं, और एक लिमिट है जिसके बाद आप अगर परचेजेस और प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसमें आपको एक प्रोसेस के थ्रू एडवर्टीजमेंट करके उसके अंदर जाना पड़ेगा. वो अगली वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे. तो मेजर 3 किस्म की परचेजेस या प्रोक्योरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट के अंदर या पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल होती है गुड्स की परचेज या गुड्स की प्रोक्योरमेंट. उसके बाद वर्क्स की होती है और उसके बाद सर्विसेज की होती है. अब गुड्स में आपकी कोई मशीनरी आपने परचेज करनी है, किसी किस्म की कोई व्हीकल्स अपने ऑफिस के लिए लेनी है, आईटी इक्विपमेंट परचेज करना है, या कोई भी पेपर आपने लेना है, स्टेशनरी बॉल पॉइंट्स आपने लेने हैं, ऑफिस की फर्नीचर आपने लेना है, कंप्यूटर्स लेने हैं, व्हीकल्स है, जिम का इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जो भी है, ये सब कुछ गुड्स के अंदर आ जाएगा. इन गुड्स की परचेज के लिए भी आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. और उसके बाद वर्क्स के अंडर आपके सिविल वर्क्स आ जाते हैं, आपकी एक्सकवेशंस आ जाती हैं, आपकी ब्लास्टिंग के वर्क्स आ जाते हैं, आपकी अर्थ वर्क के आ जाते हैं. आप जो भी आपके काम हो, जो आपके वर्क्स डिपार्टमेंट्स करते हैं, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है,
آپ نے ٹنل بنوانا ہے، آپ نے ڈیم کنسٹرکشن کرنی ہے، روڈ، ہائی وے، جس قسم کے بھی آپ نے کام کرنے ہیں، وہ الیکٹریکل میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے، مکینیکل میں آپ نے کوئی پلانٹ لگانا ہے، کوئی انڈسٹری لگوانی ہے، تو وہ کام جو ہے وہ ورکس کے انڈر آ جائیں گے، اس کی دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ سروسز کی ہے۔ تو سروسز میں آپ نے کوئی کنسلٹینسی فرم ہائر کرنی ہے، کوئی آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائرنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیسٹنگ سروسز کی کمپنی کو انگیج کرنا ہے، یا آپ نے کوئی امپیکٹ اسیسمنٹ کروانی ہے اپنے پروجیکٹ کی، اس کے لیے آپ نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے، جو بھی ہو، تو وہ ساری سروسز ہیں۔ اب یہ ساری سروسز یا وہ اسٹڈیز کروانے کے لیے یا سروے کرانے کے لیے جو آپ نے کنسلٹنسیز کو ہائر کرنا ہے، وہ انڈر سروسز آئے گا۔ تو یہ تینوں قسم کی کیٹیگریز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے عموماً ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے پبلک پروکیورمنٹ کے اندر کور ہوتا ہے۔ تو اب اس میں چونکہ پبلک منی انوالو ہوئی ہے، تو اس لیے یہ پبلک فنڈ ہے، اور یہ پبلک پروکیورمنٹ کہلائے گا۔ اور اس میں تین قسم کے اصول کار فرما ہوتے ہیں یا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوگا فیئرنس، یہ جو جتنا پروسیس ہوگا یا جتنی پبلک پروکیورمنٹ ہو آپ کریں گے ان تین چیزوں کے لیے، گڈ، سروس اور ورک کے لیے، تو اس پروسیس کو فیئر ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور اکنامیکل ہونا چاہیے۔ ہم اگلے رولز میں ان کو مزید ایکسپلین کریں گے، تینوں چیزوں کو، اور تینوں قسم کی پبلک پروکیورمنٹس کو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ پیپرا کیوں بنا؟ وائی پیپرا ایگزسٹ؟ یہ جو میں نے پورا پروسیس پہلے ایکسپلین کیا، اس سارے کو ریگولیٹ کروانا ہے گورنمنٹ نے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایک طرح سے پروکیورمنٹ کر رہا ہو اور دوسرا ڈپارٹمنٹ اسی چیز کو کسی اور طرح سے کر رہا ہو۔ ایک کے پاس سیلنگ اور ایک کے پاس لمٹ پروکیور کرنے کی ایک ہو، اور دوسرے کے پاس دوسری ہو۔ ایک کہتا ہے کہ میں اخبار میں اشتہار دوں گا اور میں ویب سائٹ پہ نہیں دوں گا، ایک کہتا ہے نہیں میں ویب سائٹ پہ دوں گا، میں اخبار میں اشتہار نہیں دیتا، ایک کہتا ہے میں 2 کوٹیشن لوں گا، ایک ایک لوں گا، ایک کہتا ہے میں 3 لوں گا۔ تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے طریقے سے لگا ہوا تھا بیفور 2004 جو یہ رولز نہیں آئے تھے۔ تو گورنمنٹ نے اس سب چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، تاکہ یونیفارمٹی آ جائے اور یہ چیزیں ایک سسٹم کے انڈر سٹریم لائن ہو جائیں، پلس اس کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، اور ٹرانسپیرنسی آ جائے اس کے اندر، کرپشن سے بچ جائے۔ تو اس سارے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ اور ایک اتھارٹی بنائی گئی۔ اس اتھارٹی کا نام ہے پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، PPRA۔ اب یہ جو ادارہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، منسٹری آف پلاننگ کے انڈر آتا ہے، اور پھر فردر ہر صوبے نے پنجاب، KP، سندھ، بلوچستان اور ایون GP یعنی AJK نے بھی اپنی اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے جو رولز بنائے ہیں، اس کی جو امبریلا ہے یا اس کو جو بیسک پیمبل ہے وہ یہی پیپرا رولز ہی ہیں، انہی سے اخذ کیے ہیں۔ بٹ اب ہر صوبے کے اپنے رولز ہیں، جس طرح پنجاب میں پنجاب پیپرا ہے، KP میں خیبر پختونخوا پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، بلوچستان کی اپنی اتھارٹی ہے، سندھ کی اپنی اتھارٹی ہے، اور AJK کی اپنی اتھارٹی ہے۔ تو وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ کے ساتھ جو پروکیورمنٹ کی جائے گی، کہیں گے اس کو بھی پبلک پروکیورمنٹ، بٹ وہ پبلک پروکیورمنٹ جو کہ فنڈ پروونشل گورنمنٹ کا ہے، تو اس کے اوپر ان کے اپنے صوبائی پروکیورمنٹ رولز اپلیکیبل ہوں گے۔ اور اگر آپ مرکز کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی منسٹری کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو رولز ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گے۔ اب ایون یہ پروکیورمنٹ ود ان پاکستان ہو یا آؤٹ سائڈ پاکستان ہو، اکثر ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح منسٹری آف فارن افیئرز ہے، جن کے اپنے سفارت خانے ہیں، جن کے اپنے کونسلیٹس ہیں آؤٹ آف دا کنٹری، ان کی اپنی پریزنس ہے، تو انہوں نے کوئی پرچیز وہاں پہ کرنی ہے، بٹ فنڈ تو پاکستان کا اور پبلک منی یوز ہوگی، تو ان کے اوپر بھی یہی رولز اپلیکیبل ہیں۔ اور جس طرح منسٹری آف ریلیجیس افیئرس ہے، مورا، تو انہوں نے اگر کوئی پرچیز یا پروکیورمنٹ KSA میں کرنی ہے، تو رولز یہی یوز ہوں گے۔ ہاں، اس میں عربک اور انگلش اور وہ پھر ایکسپلینیشن ہم آگے بتا دیں گے۔
लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, और वो फर्दर अगले रूल्स के अंदर कवर करेंगे. बट ओवरऑल अगर आपकी मिनिस्ट्री फेडरल है तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स अपने आप को सेव करने के लिए और अपने इदारे को ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल के ऊपर आते हैं. ये इंट्रोडक्शन तो हो गया. रूल नंबर 1 क्या कहता है हमें? रूल नंबर 1 हमें टाइटल ऑफ दीज रूल्स, और ये कब आए और कब से इम्प्लीमेंट हुए और कैसे इम्प्लीमेंट हुए और इन रूल्स को हम कहते क्या हैं, लीगल स्टेटस क्या है, उसके बारे में बताता है. इनका एक एसआरओ जारी हुआ जिसको हम कहते हैं एसआरओ 432-1/2004, और दिस वाज इशूड ऑन June 9, 2004 इन इस्लामाबाद. सो ये रूल कहता है कि अंडर द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस मैंने पहले बयान किया 2002 का 22वां ऑर्डिनेंस है, 22nd ऑर्डिनेंस ऑफ 2002, उसके अंडर ये रूल्स फ्रेम हुए हैं. The federal government is pleased to make the following rules, namely short title and commencement. सिर्फ ये रूल शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट को बयान करता है इन रूल्स की. These rules may be called as Public Procurement Rules 2004. इन रूल्स को कहा जाएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004, और दे शेल कम इनटू फोर्स एट वंस. अब इन रूल्स में जा बजा कहीं पे शेल का लफ्ज इस्तेमाल होगा, कहीं पे मे का लफ्ज इस्तेमाल होगा. तो शेल का मतलब है कि बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या इसमें कोई कमी कोताही नहीं होगी. तो ये रूल्स जो हैं वो हर इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है उसके ऊपर लागू हैं और एट वंस लागू हैं. इट मीन्स कि सारे के सारे रूल्स विद देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स जो टाइम एंड अगेन होती रही है मुख्तलिफ एसआरओज के थ्रू, उन सब के साथ एट वंस ये रूल्स एप्लीकेबल हैं गवर्नमेंट के हर इदारे के ऊपर, और इमीडिएटली एप्लीकेबल हैं. लाइक 2004 में ये रूल्स बने जून 2004 में, तो ये उस वक्त से इमीडिएटली डेट इसकी है 9 जून 2004. 9 जून 2004 से ये एप्लीकेबल है. और एनी प्रोक्योरमेंट डन इन वायलेशन ऑफ दीज रूल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज मिस प्रोक्योरमेंट. तो इन रूल्स के बगैर या इन रूल्स को वायलेट करते हुए कोई भी प्रोक्योरमेंट फेडरल गवर्नमेंट या एटोनिमस बॉडी या किसी डायरेक्टरेट जो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग के अंडर चल रहा है उसने करी, तो वो मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर होगा. तो ये था रूल 1 और इंट्रोडक्शन टू दी पेपरा रूल्स. और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट्स में इनकी डेफिनेशंस ऑफ की प्रोक्योरमेंट टर्म्स, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर बात करेंगे. तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और कमेंट में हमें बता दें कि अगर हमारी वीडियो को किस तरह इम्प्रूव होना चाहिए. आप शॉर्ट वीडियोस को लाइक करते हैं या आपको लॉन्गर वीडियोस चाहिए. और हमारा ईमेल एड्रेस जिस पे आप सजेशंस भेज सकते हैं वो है sifttechsimplified@gmail.com. Please subscribe to our channel, share these videos with your friends and family, and send your suggestions at sifttechsimplified@gmail.com. Thank you very much, and stay connected with us at YouTube as well as TikTok. Thank you, and see you in the next video.